बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब मौजूद हैं। पसनी वाले मामले के ऊपर जो डिटेल्स दी गई फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में, उसमें ज़ाहिर है कि पीपल आर अवेयर, उन्होंने पढ़ी है वो स्टोरी है, उसकी जुज़ियात उन तक पहुंची हैं। फिर उसके बाद दो किस्म का मौक़िफ़ आया। एक, कुछ रिपोर्टर्स ने ये क्लेम किया कि आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया कि ये एक फेक स्टोरी है, बट देन देयर वाज अपेरेंटली अ ब्रीफिंग इन रावलपिंडी बाय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, और उसमें हमारे बहुत सारे मीडिया के दोस्त हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि यानी कि अभी ऑफिशियल नहीं है ये मंसूबा, ये राय मौजूद है, उसके तौर पर प्रपोज़ल के तौर पर मौजूद है। एक पोर्ट से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी जो है उसकी पाकिस्तान के पास ही रहेगी, उसकी मिलिट्री या नेवल जो यूज़ है वो नहीं होगा ऐसे किसी भी बेस का, ना ही गवादर का है ना ही इसका होगा। तो डोंट यू थिंक कि ये तो एक फिर तो एक विन विन सिचुएशन बन सकती है अगर ऐसे देखिए, बात ये है कि अगर मैं रैशनली देखूं, पहली तो बात है ये जो खबर आना, हमेशा इस तरह की चीज़ों के ऊपर वाटर्स टेस्ट किए जाते हैं कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं। पहले तो आई वुड एक्सेप्ट कि मेरी उस तरीके की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जो ज़ाहिर हमारे हायर अप्स लीडरशिप्स के पास होगी। सो लॉजिकली स्पीकिंग तो मैं ये आई वुड लाइक टू टेक द स्टांस ऑफ इंटरनल पावर्स जो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट गिविंग एनी बेस टू द अमेरिकन्स, क्योंकि बेस का होना और उसमें जाके बाद में लेटर ऑन इंश्योर करना कि ये होगा और ये नहीं होगा, ये मेरे नज़दीक dubious है। It has to be from the very beginning. Exactly. ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह आई थी, आते किसी और गाँव में हैं, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं। जब हम ये इस्टेब्लिश कर लें कि डेफिनेटली यूएस का ऑब्जेक्टिव होगा टू कंटेन चाइना, लॉजिकली स्पीकिंग इट शुड बी देयर ऑब्जेक्टिव, तो फिर ये हो नहीं सकता कि यूएस आके पसनी में बैठ जाए और वो कहे कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, गवादर में चाइना ऑपरेट कर ले एंड दे कैन रन द सी पैक एज दे वांट। मेरे नज़दीक दिस ये लॉजिकल कंक्लूजन नहीं बनता। तो मैं होप करता हूँ, आई विश सो, कि ऐसा ना हो कि हम कोई बेस जो है वो अमेरिका को दें। बिकॉज देखें, अगर आप देखें कि एक तरफ ईरान में एफर्ट्स हुई, नहीं सक्सीड हुई, बगराम की एफर्ट चल रही है, अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। उनसे फ्यू 100 किलोमीटर दूर अगर पाकिस्तान एक बेस दे देता है तो वी आर प्लेइंग बाय द डिज़ाइन, जो कि अमेरिका का डिज़ाइन, और अमेरिका कह चुका है कि बगराम में बैठने से मेरा मकसद ये होगा कि 1 घंटा दूर होंगे हम चीन के एटमी हथियारों, एटमी असासों से। तो अगर चीन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बगराम एंड पश्चिम? बट डोंट यू थिंक कि गिवन जितनी हमारी चाइना के साथ एक बड़ी तारीख़ है और एक बहुत ही ऐसी हिस्ट्री है जिसको तमाम अक्रॉस पार्टी लाइंस चेरिश किया जाता है, इदारों में चेरिश किया जाता है, कि वो जो मैंने आगाज़ में कहा था कि हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, स्टील से सख्त। तो अभी हमने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स देखे हैं कि हमारी जो शटलिंग है बिटवीन द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स इन द वर्ल्ड, बीजिंग और वाशिंगटन, हमारा ये दौरा वाशिंगटन का होता है तो उसके 10 या 15 दिन के वक्फे से एक दौरा जो है किसी ना किसी का चीन का भी होता है। यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अगर वाशिंगटन के हो रहे हैं तो साथ में बीजिंग के भी हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर चाइना भी जा रहे हैं, और इसहाक डार का दौरा हो रहा है वहाँ का तो उनका यहाँ का भी हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब का सच को इतना रोल नज़र नहीं आता, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके दौरे तो हो रहे हैं। तो क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान ने चाइना को कॉन्फिडेंस में लिया होगा? ये मुमकिन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ओपन अप हो रहे हों किसी मामले पर और हमने चीन को इसमें एतमाद में ना लिया हो। देखिए, जो इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमें अवेलेबल है, जो सोशल मीडिया के ऊपर और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उससे तो लगता यही है कि चाइना इज़न्ट वेरी हैप्पी विद व्हाट इज़ हैपनिंग, जो मुझे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। या आपने देखा होगा, आपने सोशल मीडिया के ऊपर आप आजकल कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि एक वीलॉग है जिसमें बातचीत चल रही है कि जी चाइना की जो सपोर्ट है टू पाकिस्तान, वो दैट इज़ द इन अ वे स्टॉप्ड, और इस तरह की चीज़ें हैं। आई सी देम विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी आती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये सोचना कि क्या वो सिनेरियो होगा कि जिसमें चाइना खुद कहे कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बगराम बेस अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा है,
افغانستان اسے نہیں دے رہا, اور اس نے خود ڈکلیئر کیا امریکہ نے کہ بگرام بیس از اینٹی چائنا. آپ نو پرابلم, آپ بگرام نہیں ملتا اسے تو آپ پسنی دے دیں. میرے لیے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی کمپریہینڈ کہ اس طریقے سے چائنا کا کانسنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو پاکستان کی ظاہر ہے کہ کتنی ہم اپنی مطالعہ پاکستان میں ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں نا, آپ کی جنریشن نے بھی پڑھا, اس کے بعد میری جنریشن نے بھی پڑھا, آج کی جنریشن بھی پڑھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان معدنیات کے وسائل سے مالا مال ہے. ہم جب چل بھی رہے ہوتے ہیں تو نیچے اربوں ڈالر کی معدنیات کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں, چاہے ہمارے پاس ہمارے حالات کچھ بھی ہوں. تو کیا ہماری اگلی ساتوں نسلیں, 8 نسلیں, 10 نسلیں بھی مطالعہ پاکستان میں ہی پڑھیں گی کہ ہمارے پاس کوئی بڑی معدنیات ہیں؟ اس میں ظاہر ہے کہ یہ کوشچن تو موجود ہے کہ اگر امریکہ نہیں لیتا تو اب کوئی تو چائنا لے لے ہمارے سے, جو بھی ہمیں بیسٹ بزنس ڈیل دیتا ہے. اگر وہ چائنا انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سے نکل, کوبالٹ, کرومیم, کرومائٹ, جیڈائٹ, نیفرائٹ, گریفائٹ, ہم سے جو ہے وہ اینٹی منی, یہ ساری چیزیں وہ خریدنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے, وہ آ کر آپریٹ کرتا ہے, ہمیں تو اپنا سامان بیچنا ہے نا. ایبسلیوٹلی. تو اس میں ظاہر ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک ویکیوم اگر کریٹ ہوا بھی ہے جس کو امریکہ فل اپ کر رہا ہے, تو وہ تو پھر چائنا کا مسئلہ ہے نا کہ چین آ جائے یہاں پہ اس میدان میں, کوآپریشن ہونی چاہیے. بڑی آپ کی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جو ہماری ویلتھ ہے وہ ان ٹیپ پڑی رہے, اور بعد میں آج سے 50 سال بعد ہمارے بچے یہی کچھ پڑھ رہے ہوں. بٹ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ امریکہ. امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے, ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدے بھی ہوئے ہیں. اینڈ امریکہ از رائٹ ناؤ دا سپر پاور آف دا ورلڈ. کب یہ بیلنس ٹلٹ ہوتا ہے, دیٹ از اے میٹر آف اسیسمنٹ. لیکن یہ ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آر ریلیشنز ود امریکہ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشنز ود چائنا. اگر آپ, میں شروع سے کہہ رہا ہوں, پسلی دے دیں, آئی ہیو نو پرابلم, پرووائڈیڈ اٹ از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سی پیک. یس. اگر آپ کا مین آبجیکٹو آپ کا کلیئر ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے اور میرا لانگ ٹرم گینز کہاں پہ ہیں, تو پھر آپ اس کو مینٹین کرتے ہوئے وٹ ایور امریکہ کو آپ دے دیں, لیکن جو آپ کی ویلتھ ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہی. دا کویشچن از کہ آپ اس ویلتھ کو یوز کرتے ہوئے صحیح راستہ چوز کر رہے ہیں یا ایسا راستہ چوز کر رہے ہیں جس میں شارٹ ٹرم گینز ہوں. اب یعنی اسٹریٹجک پارٹنرز اسلام آباد اور بیجنگ ہے, پاکستان اور چائنا ہے. ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ $8 ارب, $10 ارب, $12 ارب پہ کھڑا ہوتا ہے, اور جو دشمن ہے اور جو ہمارا بھی دشمن ہے انڈیا, اس کے ساتھ پوسٹ گلوان انسیڈنٹ $120 ارب پہ چلی جاتی ہے بائیلیٹرل ٹریڈ. اور چین دھڑا دھڑ خریداری کر رہا ہے انڈیا سے, انڈیا دھڑا دھڑ خریداری کر رہا ہے چائنا سے. تو اگر ان کے درمیان ٹریڈ جو ہے اور ان کے درمیان بزنس کوآپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی وانگ وی کو انوائٹ کیا انہوں نے, ڈائریکٹ فلائٹس بحال ہو گئی ہیں, جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کے اکراس جو ٹریڈ بند ہوئی تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہے. ان کے درمیان کوآپریشن ہو سکتا ہے. اور چائنا ہماری اگر اس میں سینسٹیوٹی کو, جب ہم اگر اسی فارمولے کو لگا لیں کہ کیونکہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لہٰذا چین کیونکہ ہمارا دوست ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے. تو اس صورت میں تو پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا, چائنا کو اس کے ساتھ پھر ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر اس معاملے کو ذرا ابھی اس کو ذرا ڈومینس پہ دیکھیں. ایک ڈومین ہے ملٹری, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مئی میں بھی ہم نے کیسی جو ہے وہ ایک کرشنگ ڈیفیٹ دی, پھینٹا لگایا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ون کویسچن از کہ واٹ واز دا سپورٹ آف چائنا. بٹ چائنا کا صرف ایز اے راک پاکستان کے پیچھے آ کے کھڑا ہونا اور کہنا کہ میں کسی بھی لمٹ تک جاؤں گا. سو پاور وچ از ایمرجنگ ایز سپر پاور, اس نے کیا سٹانس لیا اس اسٹیج کے اوپر. سیکنڈلی جو ہمارا ملٹری ڈومین تھی اس میں بھی بہت کچھ ابھی تک آ چکا ہے کہ چائنا نے بہت آؤٹ رائٹلی اوور بورڈ جا کے پاکستان کی مدد کی. نو ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ کی, سو میں یہ اس کو ایک اور ڈائمینشن سے بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر عمران خان جب وہ آئے تو انہوں نے اسٹارٹیڈ وزٹنگ ویریس کنٹریز ایڈ کے لیے, مدد کے لیے. عرب ورلڈ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے, وہ پیسہ رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ, وہ کہتے ہیں لے جائیں, میرا 2 بلین لے جائیں. چائنا کے پاس جب وہ گئے, اور یہ میں آپ کو تھینٹیکیٹڈ انفارمیشن دے رہا ہوں, چائنا نے کہا کہ وی گیو یو اسپیس فار ایکسپورٹ آف $1 بلین گڈس.
Please go and do it. If you succeed, we'll give you more. जब वापस आए there was nothing to export. तो अगर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स बेहतर तैयार कर रहा है, अगर उसके एक्सेप्टेबल हैं, आपके पास कारखानों को फराहम करने के लिए बिजली नहीं है, आपको उनको फराहम करने के लिए अगर आप उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने लगते हैं तो आपकी एलसीज खुलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, आपके पास डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है. प्रोडक्ट्स किस तरह से हैं, क्या हमारी एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं नहीं हैं, वो क्वेश्चंस भी देखने होंगे. बट डेफिनेटली यू आर राइट कि यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. लेकिन जब मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूँ ना पिछले 70 साल से, तो इट इज़ माई ओपिनियन. हाँ, एक वाइट पेपर बनाएंगे जहाँ पर हम बेड़ों का इंतजार भी, बहरी बेड़े का इंतजार भी कर रहे थे. एग्जैक्टली. साने सकूते ढका हुआ. हम और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे थे. हमारा तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है ना. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अमेरिका ने हमेशा इंडिया के साथ रखी. उनके साथ लिमोआ, बीका, कमकासा के मुआहदे किए, उनको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उनके ऊपर काटसा की पाबंदियां नहीं लगाता, उनके ऊपर USCIRF हर साल कहता है कि इसको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में डालें. वहाँ से प्रेसिडेंशियल वेवर आ जाता है, बल्कि उससे भी नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल के ऊपर वो नॉकडाउन हो जाती हैं. US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, तो अनायात तो सारी वो इंडिया में करता रहा है. इस पर हमें मिला ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका से, लेकिन पहली मरतबा चांस तो बन गया कि कुछ मिले. हम यंग ऑफिसर्स थे, तो वाइनबर्गर वाज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ US, देन आई वाज लेफ्टिनेंट. तो वो इंडिया गया और फिर पाकिस्तान आया. तो उधर मजाक करते थे कि जी वाइन उधर दे आया और बर्गर हमारे लिए ले आया. सही. सो द पॉइंट इज के एज लेट एज May 2025 इंडिया वाज देयर लव चाइल्ड, मतलब एक लव बर्ड था. ये तो मतलब ये जो मई का शो डाउन हुआ है उसके बाद सारी सिचुएशन चेंज करना होना शुरू हुई है. वो भी हमें देखना चाहिए कि हाउ कम एक बंदा जो है सो क्रिटिकल ऑफ मोदी, हाउडी मोदी के इवेंट करने वाला, मोदी को अपना भाई करार देने वाला, उसके साथ दोस्ती के ऊपर बड़ा फख्र करने वाला, वो उसने बैशिंग शुरू की. सडनली हमें फूल देना शुरू कर देंगे. और हमारे तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि क्यों फूल दिए जा रहे हैं? What is the reason behind it? But do you think कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि given the fact कि पाकिस्तान की मार्केट से इंडियन मार्केट मल्टीपल टाइम्स, डजन्स ऑफ टाइम्स बढ़ी है, आबादी के लिहाज से हमारे से वो कोई तकरीबन 8 गुना बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से हमसे कम से कम 4 गुना बड़ा मुल्क है. हम 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, वो 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है. हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक से मिला के $20 अरब नहीं पहुंचते. उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $672 अरब से नीचे नहीं आते. इतनी बड़ी मार्केट है उनकी. और असलहे की ख़रीदारी वो अगर अब रफ़ाल से किसी और तरफ शिफ्ट करते हैं, अमेरिका F-47 तैयारे बना रहे हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, F-35 प्रोग्राम में आते हैं, तो इतना बड़ा एक मार्केट, इतना बड़ा एक यानी कि गाहक छोड़ के हमारी तरफ जो नज़र करम है, ये कहीं उसका जेलसी फैक्टर इन्वोक करके उससे कोई बहुत अच्छी डील करने के चक्कर में तो नहीं है कि बेसिकली ट्रंप पाकिस्तान पे जो नवाजिशात कर रहा है इसका एंड रिज़ल्ट ये हो कि इंडिया अमेरिका की टर्म्स पे अमेरिका के साथ चीज़ें कर ले, S-400 वापस कर दे और रशिया के साथ डिफेंस परचेजेस ख़त्म कर दे और कहे कि जनाब जो ख़रीदेंगे अमेरिका से ख़रीदेंगे. अभी मैं आपको एक सिनेरियो पेश करता हूँ एंड फॉर यू टू रियली एनालाइज कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है. नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये 4 दिन में जंग ख़त्म हो जाएगी. एक्सपेक्टेड था 2 महीने लगेंगे, पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा. चाइनीज़ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो एम्बिशंस हैं वो उनमें डेंट पड़ेगा, नहीं सक्सीड होता. फिर ईरान और इजराइल की होती है और सबसे बड़ी एक एफर्ट होती है कि वहाँ पे प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ जाए. अगर प्रो इजराइल गवर्नमेंट आती, अगेन CPEC वाज इन क्वेश्चन, उसके वो भी नहीं सक्सीड हुआ. अब जबकि नई डायमेंशन में, नई डोमेन में पाकिस्तान से कोऑपरेशन देखी जाती है, अगर हम इसको देखें कि ये ट्रांजैक्शनल है अगेन वंस अगेन कि ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को चाइना से दूर करना, जिसकी एफर्ट बड़े अरसे से चल रही. ओके, नाउ ट्रम्प इज़ फॉर 4 years. अमेरिका तो फॉरएवर है ना. तो आफ्टर 4 years इफ लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ somebody else comes in, एग्जैक्टली दोबारा से वापस, बिकॉज नेचुरल जो उनका लाई बनता है वो इंडिया बनता है, बिकॉज इंडिया को वो चाहते हैं एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना.
پاکستان وہ رول ادا نہیں کر سکتا. پاکستان ہیز بین ہسٹورک الائی آف چائنا. بلکہ میں یہاں پہ ایک دفعہ میں نے NDU-US میں یہ کہا تھا کہ ریلیشن شپ آف چائنا اینڈ پاکستان از پیپل ٹو پیپل. ریلیشن شپ آف US اینڈ پاکستان از گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. تو وہ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. بٹ آئی ہوپ سو کہ جو کچھ ہم امریکہ سے اچیو کر رہے ہیں that is not at the cost of our relations with China, because our future lies with China. صحیح. بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی. سمرے سالک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. اصل میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس پہ ابھی انیشیل کچھ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں, کچھ ڈیٹیلز مزید آنی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر اب مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور اس پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.